وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب فضل من فطر صائما وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال حتى يشبعوا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال رحمه الله: باب فضل من فطر صائما وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده. ثم قال: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه. هذا الحديث فيه فضل عظيم لمن يفطر الصائمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فطر صائما كان له مثل أجره. ومعلوم أن أجر الصوم أجر عظيم، كما جاء في الحديث الآخر: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فيكون لمن فطر صائما مثل أجره، يكون له من الأجر مثل أجر الصائم. وهذا لا شك أنه من التعاون على البر والتقوى، ومما يؤدي إلى التآلف بين المسلمين والتحاب فيما بينهم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa ba'du. Kita akan terjemahkan lanjutan dari kajian kitab Riyadhus Shalihin yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Qarni dari Masjidil Haram. Semoga Allah menjaga beliau, memanjangkan usia beliau di atas kebaikan. Wa nafa'anallahu bihi bi ulumihi fid dharaini amin. Babu fadli man fattara sha'iman wa fadli sha'imil ladzi yu'kalu 'indah wa du'ail akili lil ma'kuli 'indah. Bab keutamaan bagi siapa yang memberi makan orang yang puasa, dan keutamaan bagi orang yang berpuasa yang makan berada di sisinya, dan doa orang yang memakan tadi bagi orang yang memberi makan di sisinya. Hadis yang pertama dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda: man fattara shaiman, barang siapa yang memberi makan seorang yang puasa, yakni makan berbuka, kana lahu mislu ajrihi, maka dia berhak mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai', tanpa dia mengurangi
dari pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau rahimahullahu taala. Pada hadis ini ada informasi, kabar tentang besarnya pahala orang yang memberi makan berbuka untuk orang yang berpuasa, yakni mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut. Padahal di sana orang yang berpuasa pahalanya sangat besar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, fa innahu li, ya, sesungguhnya puasa itu untukku, wa anni ajzi bihi, ya. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberi balasan. Artinya pahala ini yang memberikan Allah langsung, artinya tidak diketahui oleh siapapun berapa lipat, berapa besar pahalanya yang sangat besar. Ini tidak bisa diketahui kecuali Allah saja. Dan di dalamnya ada juga pelajaran tentang ta'awun 'alal birri wa taqwa, yakni seseorang saling membantu dalam ketakwaan. التكافل. وقوله هنا صائما هو نكرة في سياق الشرط. علماء الأصول يقولون النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، وحينئذ فيعم هذا الفضل، وهو أن ينال مثل أجر الصائم، يعم الصائم الذي يحتاج إلى إطعام، يحتاج إلى الطعام، ويعم الصائم الغني الذي ليس بحاجة أن يفطره غيره. Ya, pada kalimat hadis ini so'iman, man fattara so'iman. So'iman ini konteks kalimatnya adalah kalimat syarat. Kalimat syarat, ya, barang siapa yang memberi makan orang yang so'iman, maka dia akan demikian. Ini namanya kalimat syarat dalam ilmu nahwu. Ya, susunan kedudukan dalam kalimatnya, ya, kalimat jumlah syartiyah. Ya. Pada isim syarat yang dia nakiroh, artinya pakai tanwin, kata Syekh ini ulama usul memberi faidah, ini konteksnya umum, ya. Memberi makan orang yang berpuasa, maka orang yang berpuasa di sini konteksnya umum. Baik orang yang berpuasa itu butuh untuk dibantu, diberi makanan, ya. Atau juga ini umum juga termasuk orang yang kaya. Orang yang kaya tentu tidak butuh dari bantuan untuk mendapatkan makan, ya, tidak perlu dibantu, dia bisa mencukupi dari kebutuhannya sendiri. فينال الأجر في كلا الحالتين، ويعم أيضا صوم الفرض كصوم رمضان وصوم النفل، وفي كل هذه الأحوال ينال المسلم مثل أجر الصائم إذا فطره. قال غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، أي للصائم له أجره وللذي فطره له مثل أجره، ولا ينقص من أجر الصائم شيء. وعند ابن خزيمة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Kemudian konteks global so'iman di sini, baik orang yang berpuasa itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, keduanya termasuk dalam cakupan hadis ini. Maka orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala, ya. Orang yang memberi makan orang yang berpuasa ini juga akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Qillahu hadha thawab man fattara sa'iman ala tamrati aw sharbati ma aw madqati laban aw kama qala alaihi salatu wassalam. وهذا يفيد أنه لا يشترط في تفطير الصائم أن يعطيه شيئا كثيرا، بل bahkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan hanya meskipun seseorang yang memberi makan puasa itu hanya dengan sebutir kurma, ya,
atau hanya dengan seteguk air, ya, atau hanya dengan seteguk susu, maka dia berhak juga mendapatkan pahala seperti orang yang berbuka puasa. Maka dari riwayat Ibnu Khuzaimah ini memberikan faedah, tidak disyaratkan yang diberikan itu harus jumlah yang banyak, tidak harus, ya. Maka ini kabar gembira bagi siapapun, ya, untuk berlomba-lomba dalam hal ini, yakni memberi makan orang yang puasa, ya, meskipun dia mungkin tidak banyak hartanya. فيه ما يسد ظمأه وجوعه بأدنى طعام وأدنى شراب. ثم قال: وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها الصحابية الجليلة نسيبة بنت كعب المازنية النجارية الأنصارية المتوفاة سنة 13 للهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يعني زائرا فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. وفي هذا فائدة، وهو أنه ينبغي أن صاحب البيت صاحب الدار يعني المضيف ينبغي أن يبدأ هو بالأكل حتى تطيب نفس الضيف، لأن الضيف العادة يستحي. Riwayat berikutnya dari Ummi Umarah Al-Ansariyah radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW suatu ketika pernah bertamu ke rumah beliau. Nabi SAW pernah bertamu ke rumah Ummi Umarah Al-Ansariyah. Maka Ummi Umarah ini menyajikan makanan kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun berkata kepada Ummi Umarah, makanlah. Ya, Nabi menyuruh Ummi Umarah untuk makan. Makanlah. Di sini ada faedah, seseorang yang mendapati tamu atau kita katakan tuan rumah itu disunnahkan untuk memulai makan dahulu daripada tamunya. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk karena adatnya seorang tamu itu malu, ya, untuk makan, ya, sungkan, ya, kalau di bahasa kita orangnya perkewuh. Jadi sunnahnya, petunjuk Nabi ialah tuan rumah itu mengajari untuk makan dahulu kepada tamunya, karena tamu itu cenderung malu atau sungkan. فإذا بدأ صاحب الدار بالأكل طابت نفسه وزالت وحشته. فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا. إن الصائم تصلي عليه الملائكة يعني تستغفر له، تدعو له إذا أكل عنده حتى يفرغوا. تستمر الملائكة في الدعاء لهذا الصائم الذي أكل من طعامه في داره إلى أن يفرغوا، أي الآكلون الضيوف. قيل سبب هذا الفضل لهذا الذي يصوم ويفطر عنده الناس ويظل صائما لا يفطر، قيل سبب ذلك أنه صام وصبر مع أنه يرى غيره يأكل. Nah, kemudian Nabi SAW tatkala memerintahkan berkata kepada Ummi Umarah, makanlah kamu. Maka Ummi Umarah menjawab, sesungguhnya saya sedang puasa. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa
maka malaikat akan bersolawat, yakni memintakan ampun kepada orang yang berpuasa, idza ukila indahu hatta yafrugu, tatkala ada orang yang makan di sisinya, sampai orang yang makan di sisinya itu selesai makan. Ya. Hatta yashba'u, sampai orang yang makan tadi kenyang, yakni selesai dari makannya. Di sini pahala yang besar bagi orang yang menyediakan makanan padahal dia puasa, karena tamunya mungkin tidak puasa. Ya, baik ini kondisi mungkin dia puasa qadha atau karena dia mungkin karena puasa sunnah. Ya. Sedangkan tamunya tidak berpuasa, ketika tamunya itu makan sampai selesai, dia tetap di situ, maka ini mendapatkan fadilah, keutamaan. Malaikat akan memintakan ampun sampai orang yang makan di sisinya itu selesai. Kata Syekh di sini, penjelasan para ulama menyebutkan dia berhak mendapatkan hal semacam ini karena kesabaran dia. Ya, kesabaran dia tetap mendampingi orang yang tidak puasa untuk makan padahal dia sendiri sedang puasa. ولأنه قدم الطعام لغيره، يعني بذل هذا الطعام لغيره من المسلمين. لكن هذا الحديث ضعفه كثير من علماء الحديث، لأن مفاده يعني دلالة الحديث على أنه إذا كان المضيف صائما ثم جاءه ضيف، أن الضيف يأكل ويظل صاحب الدار ممسكا عن الطعام. لكن العلماء قالوا إن حديث أم عمارة رضي الله عنها الأكثر، يعني أكثر العلماء قالوا إنه حديث ضعيف، وأن صاحب الدار يستحب له ألا يتم صومه إذا رأى أنه لا يتم إكرام الضيف إلا بأن يفطر، لأن إكرام الضيف واجب وهذا الصوم صوم نفل. Ya. Syekh menyebutkan hadis ini ya, riwayat Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan ini hadis hasan. Akan tetapi mayoritas ulama mendhaifkan hadis ini. Kenapa? Karena di sana bertentangan dengan hukum fikih. Hendaknya seseorang yang berpuasa, beliau sebutkan di sini puasa sunnah, ketika ada tamu, hendaknya dia tidak melanjutkan puasanya. Ya, ini kata Syekh. Ya. Jadi tatkala seseorang berpuasa sunnah, kemudian ada tamu yang bertamu tidak puasa, maka hendaknya ia tidak melanjutkan puasanya, yakni membatalkan puasanya. Jadi yang lebih utama ia membatalkan puasanya. Berdasarkan kaidah, seseorang yang berpuasa sunnah itu hukumnya sunnah. Adapun memuliakan tamu termasuk menemani dia makan, hukumnya memuliakan tamu, hukumnya wajib. Maka didahulukan hukum wajib atas sunnah. Ini sebagian ulama menyebutkan demikian. Ya, jadi hadis ini secara makna pun juga bertentangan dengan tarjihat fikih para ulama yang mayoritas tadi disebutkan. وحينئذ فإذا رأى وعرف من ضيفه أنه لن تطيب نفسه بالأكل من الطعام وصاحب الدار يظل يشاهد هكذا ينظر فيه ولا يأكل، فحينئذ الأفضل أنه يفطر ويأكل مع ضيفه، ثم إذا أراد بعد ذلك صام يوما مكانه. وأما إذا كان الأمر يسيرا وهذا الضيف مثلا من قرابته أو معارفه أو من أصدقائه وليس بينهما وحشة والأمر يسير، ويعرف أن عادة هذا الضيف أنه يأكل حتى لو أمسك صاحب الدار، فالأمر يسير عنده، سوف يأكل وتطيب نفسه بالأكل، فلا شك أن الأحسن أن يبقى صائما ويتم صومه، خصوصا أن بعض الفقهاء قالوا إن صوم النفل يلزم بالشروع فيه، يعني يلزم
أن يتمه، فالأحسن حينئذ أن يبقى ممسكا والضيف يأكل ونفسه قد طابت بهذا، والأمر في هذا يسير بحمد الله تعالى. Kata beliau, seseorang yang berpuasa, dia dapati ada tamu yang bertamu, maka sebaiknya dia batalkan puasanya sehingga dia bisa berpuasa di hari yang lain. Namun hal ini juga ada segolongan ulama yang membantahnya. Apabila seorang tamu ini orang yang terbiasa bertamu, dia sering ke situ, ya, atau dipastikan dia orang yang tidak sungkan untuk makan, tidak terganggu untuk makan ketika tuan rumahnya dia berpuasa, maka yang benar ialah dia tetap melanjutkan puasa. Ya, apabila ini tidak mengusik, tidak membuat ketidaknyamanan. Apabila tidak terhasilkan ketidaknyamanan. Ya, artinya orang yang bertamu ini tetap nyaman, ya. Tidak ada perasaan tidak enak. Ya, dia tetap makan. Ya. Dan orang yang berpuasa pun tetap berpuasa. Insya Allah perkara ini adalah perkara yang mudah. Ya, jadi tergantung dilihat kembali kepada orang yang bertamu. Ya, jadi pendapat yang dua dikembalikan kepada kondisi orang yang bertamu dan perkara ini mudah insya Allah Ta'ala. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه. سعد بن عبادة الصحابي الجليل سيد الخزرج رضي الله عنه وعنه، فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. أفطر عندكم الصائمون، هذا دعاء، يعني هو خبر لكن بمعنى الدعاء، دعاء له أن يفطر عنده الصائمون. لماذا؟ لينال مثل أجرهم. وأكل طعامكم الأبرار، الأبرار جمع بر وهو التقي، لأنهم أولى الناس بالصلة وبالإطعام. وصلت عليكم الملائكة، يعني دعت لكم الملائكة واستغفرت لكم. فهذا الحديث يدل على استحباب هذا الدعاء من الضيف، أن يقوله الضيف بعد أن يأكل من طعام صاحب الدار فيدعو له بهذا الدعاء. لكن اختلف العلماء في أن هذا الدعاء هل يقال إذا لصاحب الدار إذا فطره في رمضان فقط، أو يقوله لكل من يؤكل غيره ويقدم له طعاما حتى لو كان في يوم فطر، على قولين. وذلك أنه جاء في حديث آخر في حديث عبد الله بن. Hadis berikutnya yakni dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah mendatangi Sa'ad bin Ubadah. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi Sa'ad bin Ubadah. Maka faja'a bi khubzin wa zaid. Maka dihidangkan kepada beliau khubzin, roti, ya, dan zait. Saya lupa zait ini apakah minyak zaitun, ya, apa zaitun, ya. Fa'akala summa qala Nabi SAW. Maka Nabi pun makan dan Nabi SAW pun bersabda, aftara indakum shaimun wa akala ta'amakumul abror. Doa, ya, ini lafaz doa. Orang-orang yang berpuasa, ya, di sisimu. Wa akala ta'amukumul abror, dan telah makan orang-orang yang bertakwa dari makanan kalian. Wa salat alaikumul malaikah, dan malaikat pun
bersolawat, artinya memintakan ampun kepada orang yang menghidangkan makanan. Artinya Sa'ad bin Ubadah ini puasa tatkala Nabi bertamu, dan Nabi dalam keadaan tidak puasa. Maka ini bisa jadi beliau puasa sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud dan dengan sanad yang sahih kata beliau, yakni kata Imam Nawawi. Maka kondisi ini ada dua kondisi, ada dua keadaan. Bisa jadi keadaan yang pertama ketika makan ini ialah tuan rumah juga sedang berbuka, yakni tuan rumah menghidangkannya ketika berbuka, ataupun juga kondisi dalam tidak berbuka. Ya, kita dengar penjelasan beliau lagi. Zubair radhiyallahu anhuma qala aftara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda Sa'd bin Mu'adh فقال أفطر عندكم الصائمون. وفي حديث أنس كذلك. ففي بعض الروايات ما يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء حين أفطر في رمضان عند ذلك الصحابي. Dalam riwayat-riwayat lain, misal dalam disebutkan tadi, pernah suatu Nabi juga mendatangi Zubair bin Awam, ya, radhiyallahu anhu. Sama kondisinya, ya. Ketika dihidangkan makanan, maka Nabi berdoa, aftara indakum shaimun, ya. Telah berbuka orang yang berpuasa di sisimu. Ya, ini doa bagi orang yang menjamu. Ya, ini bisa dipraktekkan. Aftara indakum shaimun wa ala ta'amakum al abraru wassalat alaikumul malaikah. Ini doa, ya. Disebutkan itu kondisi ketika puasa Ramadan, yakni Nabi ketika bertamu kepada sahabat yang lain, ya, tidak hanya riwayat Anas, tadi riwayat Zubair bin Al-Awwam, beliau kondisinya ialah bertamu ketika waktu berbuka, yakni artinya beliau berdua tuan rumah dan tamu sama-sama puasa dan sama-sama berbuka. وفي بعضها كحديث أنس هنا ما يدل على أنه لم يقيد برمضان. إنما Adapun dalam riwayat ini tidak ada penyebutan bahwasanya ini terjadi ketika Ramadan, yakni ketika Nabi juga waktu berbuka, tidak disebutkan. جاء زائرا إلى سعد في يوم فطر فدعا له بهذا. وعلى كل فالأمر يسير، لأنه لو شرع هذا الدعاء أن يقال لصاحب الدار حين يفطر غيره في رمضان، فما المانع أن يدعو بهذا الدعاء الطيب المبارك في غير رمضان. Tapi pelajaran dari hadis ini sebenarnya perkara yang mudah, yakni hendaknya seseorang mendoakan kepada orang yang menyediakan makanan berbuka kepadanya. Dia doakan, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amukum al abrar wassalat alaikumul malaikah. Ini doa bagi orang yang memberi makanan ketika berbuka. Yang berdoa siapa? Yang diberi. Yang diberi mendoakan kepada orang yang memberi dengan doa ini. لو أطعمه في يوم فطره ما الذي يمنع من ذلك؟ هذا الدعاء، والدعاء مشروع. الدعاء شيء مبارك وطيب، فهو دعاء جائز سائغ في رمضان وفي غير رمضان يدعو به الضيف لصاحب الدار. قال رحمه الله كتاب الاعتكاف. Walau ta'ala alam biswab, kita cukupkan untuk bab iktikaf. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Pelajaran dari hadis-hadis yang lewat tadi ialah pahala yang besar, yakni semisal dengan orang yang berpuasa bagi orang-orang yang menyediakan makanan berbuka. Kemudian keutamaan seseorang tetap berpuasa ketika ada tamu, ataupun boleh dia membatalkannya, ya, karena memang riwayatnya dhaif, ya.
Namun ini dikembalikan kepada orang yang bertamu. Kalau orang yang bertamu ini tidak merasa terganggu dengan puasa tuan rumah, maka dia tetap lanjutkan, tidak masalah. Tapi kalau ternyata ini menyakiti orang yang bertamu, maka hendaknya ia batalkan puasanya kalau itu puasa sunnah. Kemudian yang ketiga ialah doa tatkala kita diberi hidangan dari buka puasa, bahkan kepada orang yang memberi kepada kita. Ini 3 hadis yang disampaikan oleh beliau rahimahullah, hafizahullah taala. Semoga bermanfaat.